Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mempelajari dan membaca kitab yang bernama Daqaiqul Akhbar, yang mana kitab ini menerangkan daripada kejadian surga ataupun isi-isi dalam surga maupun di dalam neraka. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Al-Qadhi. Jadi langsung saja kita bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wa ratadahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin alladzi ijtinabahu min khalqihi wastifahu. Ilah. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wa ratadahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menunjuki kita, yang telah memberikan kita petunjuk kepada agama yang sempurna dan agama yang diredainya. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammad. Dan kemudian selawat dan salam kita hadiahkan, kita curahkan kepada nabinya Allah, yaitu penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ijtibahu min khalqihi, yang mana Muhammad merupakan makhluk Allah yang terpilih daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Wasifahu, dan beliau merupakan orang yang diistimewakan Allah. Wa ba'du, dan setelah itu faqulu, maka aku berkata, al-babul awwalu fil khalqir ruhil azam. Jadi bab yang pertama ini menerangkan tentang kejadian dan proses daripada penciptaan ruh yang agung. Wahwa nuru sayyidina wa nabiyina Muhammad, yang mana nur yang agung tersebut itu merupakan nur penghulu kita, yakni sayyidina dan nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalamu, dan di atas beliau senantiasa tercurahkan rahmat dan salam. Qad jaa fil khabari, sungguh telah diriwayatkan, sungguh telah ada disebutkan dalam sebuah hadis, annallaha ta'ala khalaqas sajarah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu pohon, laha arba'atu aqsanin, yang mana pohon tersebut memiliki 4 cabang. Fasammaha sajaratul yaqin, fasamaha sajaratul yakin, yang mana Allah menamai pohon tersebut dengan pohon yakin. Summa khalaqa nura Muhammad, kemudian setelah Allah menjadikan pohon yakin, kemudian Allah menjadikan nur Muhammad. Fi hijabin min duratil bayda, yang mana nur Muhammad tersebut itu dilapisi, itu ditutupi, itu dihijabi daripada permata yang putih, kami selit tawusi, yang mana adapun bentuk dan adapun misil daripada nur Muhammad ketika itu sama seperti bentuk burung tawus, yakni burung merak. Wa wada'ahu ala tilka sajarah, kemudian Allah meletakkan nur Muhammad di atas pohon yakin tersebut. Fasabbaha 'alaiha miqdara 70,000 sanah, kemudian nur Muhammad tersebut dia bertasbih di atas pohon selama 70,000 tahun lamanya. Summa khalaqa mir'atal hayah, kemudian Allah menjadikan cermin kehidupan ataupun cermin al-hayah. Fawada'at biistiqbalih, kemudian cahaya tersebut, cermin tersebut diletakkan di hadapannya nur Muhammad. Falamma nazara tawusu, maka manakala melihat oleh tawus, artinya maka manakala melihat oleh burung merak, yang dimaksud dengan tawus di sini ialah yakni nur Muhammad. Maka manakala melihat oleh nur Muhammad di padanya kaca, ra'a sauratahu ahsana suratin, yang mana ketika dia melihat kepada kaca tersebut, ketika dia melihat kepada cermin tersebut, maka dia melihat bentuknya merupakan sebagus-bagus bentuk. Wa adyana hayatin, dan seelok-elok kelakuan. Fastaha minallahi ta'ala, maka karena sedemikian malulah nur Muhammad kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
fa'araka, maka beliau pun berkeringat. Faqatara minhu situ qatratin, maka meneteslah daripada beliau 6 tetesan. Fa khalaqallahu ta'ala minal qatratil ula Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Yang mana pada tetesan yang pertama Allah menjadikan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Wa minal qatratis tsaniyati Umar radhiyallahu anhu. Dan daripada tetesan yang kedua Allah menjadikan Umar radhiyallahu anhu. Wa minal qatratil salisah Utsman radhiyallahu anhu. Dan daripada tetesan yang ketiga Allah menjadikan Utsman. Wa minal qatratil rabi'ah Aliyan radhiyallahu anhu. Dan daripada tetesan yang keempat Allah menjadikan Ali. Wa minal qatratil khamisah warda. Dan daripada tetesan yang kelima Allah menjadikan bunga mawar. Wa minal qatratil sadisah arujah. Dan daripada tetesan yang kelima 6 Allah menjadikan padi. Summa sajada dzalika nura. Kemudian karena sedemikian maka sujudlah oleh Nur, yakni Nur Muhammad, khamsa maratin, akan 5 kali. Setelah Allah menjadikan daripada 6 tetesan tersebut, yakni orang-orang yang telah kami sebutkan, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, padi dan bunga mawar, maka Nur Muhammad sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 kali. Fasarat alaina tilka sajarati faradan muaqqatan. Maka karena sedemikian diwajibkan di atas kita sujud, yakni di atas kita umatnya sujud sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Fa faradallahu ta'ala 5 salawatin ala Muhammadin wa ummatihi. Dan maka karena itu diwajibkan di atas Sayyidina Muhammad dan kepada umatnya sujud, artinya salat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Summa nazara Allah ta'ala ila dalika nur. Kemudian Allah memandang kepada nur tersebut maratan ukhra, akan satu kali yang lain. Fa'araka haya'u minallahi ta'ala. Fa'araka haya'a minallahi ta'ala. Maka meneteslah, maka berkeringatlah lagi Nur Muhammad. Maka kenapa dia berkeringat? Karena malu daripada Allah Subhanahu wa taala. Famin arqi anfihi, maka daripada keringat hidungnya Nabi, khalaqallahu ta'ala malaikah, maka Allah menjadikan para malaikat. Wa min arqi wajhihi, dan daripada keringat wajahnya, khalaqal arsa wal kursiyya wal lauha wal qalama was samsa wal qamara wal hijaba wal kawakiba. Dan daripada keringat wajahnya Nabi Allah menjadikan aras, kursi, lauh mahfuz dan kolam dan matahari dan bulan dan bintang-bintang dan hijab dan bintang-bintang, wa ma kana fis sama, dan sesuatu yang ada di atas langit. Wa min arqi sadrihi, dan daripada keringat dadanya Nabi, khalaqal anbiya wal mursalin wal ulama wal syuhada was salihin. Maka Allah menjadikan para nabi, para rasul, para ulama dan para syahid dan orang-orang saleh. Wa min arqil zuhrihi khalaqallahu al-baital ma'muri wal ka'bata wa baital muqaddas. Dan daripada punggungnya Nabi Allah menjadikan Baitul Ma'mur dan Ka'bah dan Baitul Maqdis. Wa mawdi'al masajid, dan tempat-tempat sujud fi dunya, di dalam dunia. Wa min arqi hajibaihi khalaqa ummata Muhammad minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan daripada 2 alis Nabi maka Allah menjadikan umat Muhammad daripada golongan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, dan orang-orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Wa min arqi udnaihi khalaqa arwaha yahudi wa nasara wal khalaqa wa min arqi udnaihi khalaqa arwaha yahudi wa nasara wal majusi. Dan daripada keringat 2 telinga Nabi
Allah menjadikan arwah-arwah Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi. Wa ma asbaha dalika minal mulhadina wal jahidina wal munafiqina, dan orang-orang yang serupa dengan mereka, yakni daripada orang-orang yang menentang, orang-orang yang mengakui diri sebagai Tuhan, dan orang-orang munafik. Wa min arqi rijlaihi khalaqa arda minal masyriqi ila maghrib, dan daripada keringat kedua kakinya Nabi, maka Allah menjadikan bumi daripada timur hingga ke barat. Wa ma fiha, dan sesuatu yang ada di dalamnya. Tsumma khalaqallahu ta'ala lidzalika nur. Kemudian Allah berkata kepada nur tersebut, unzur amamaka ya nur, wahai nur, lihatlah di hadapanmu, ya Nur Muhammad. Fanazara fara'a amamahu nuran, maka Nur Muhammad tersebut melihat, maka dia melihat di depannya itu cahaya. Wa min waraihi nuran, dan daripada belakang Nabi itu cahaya. Wa an yaminihi nuran, dan daripada kanannya itu cahaya. Wa an yasarahu nuran, dan daripada kirinya itu cahaya. Wa hum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, yang mana cahaya tersebut merupakan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Summa sajada dzalika nur, kemudian sujudlah sedemikian nur sab'ina alfi sanah, sebanyak 70.000, selama 70.000 tahun. Summa khalaqallahu nural anbiya'i min nuri Muhammad alaihi salam, dan kemudian Allah menjadikan arwah-arwah para nabi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min arqi arwahil anbiya'ihim, yakni arwah kula ummati khuliqat min arqi ruhi nabiha wa khuliqat nabiha, dan daripada arwah-arwah nabi-nabi mereka itu dijadikan arwah-arwah umat-umatnya. Seperti Nabi Adam, maka umat-umat Nabi Adam itu diciptakan daripada arwahnya, daripada nurnya Nabi Adam. Dan Nabi Isa, umat-umatnya itu diambilkan, itu diciptakan daripada nurnya Nabi Isa alaihissalam. Wa khuliqat arwahal mu'minina min ummati Muhammad min arqi Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan adapun diciptakan arwah-arwah para orang-orang beriman itu daripada diciptakan arwah-arwah orang-orang beriman daripada umat Muhammad, daripada keringat langsung daripada Muhammad. Faqalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semua orang-orang beriman tersebut mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sedemikian, jadi sampai di sinilah yang cuma bisa kita baca. Jadi kalau ada kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.